السلام عليكم يا معشر العرب. أنا ولي الله من دولة باكستان. إخواني في الله، قبل الأيام شاهدنا مقطع الفيديو في إعلام العرب وفي مواصلات الاجتماعية وأيضا في قنوات الأخبارية. كان رجل في حرم المدني، رأينا مقطعه الذي انتشر كثير جدا. الآن إن شاء الله تعالى سنتكلم مع هذا الرجل وسنقول لكم من هو، من أي، كيف ذهب إلى العمرة، وكيف يسكن هنا، كيف مكانه، وما شغله. إن شاء الله تعالى ستعرفونه كاملا. الآن أنا مع الرجل الذي انتشر فيديوه، تكلم معه ويقول حول عيشه، حياته، كيف ذهب إلى العمرة، وما اسمه، من أين هو. يتكلم هو، إن شاء الله أترجم كلامه وتنظرون ترجمته على الشاشة. بابا जी तो वती ज़िंदगी बारे मर्दुमाना बगो चो तो उम्र शुते चका साल बीता तई अरब उम्र शौक बीता जिंदा बलूचिस्तान हफ्चोगी तो कतई ज़िंदगी चो इदा बीता। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िंदगानी अमेरिका गोस्ता तंगी अंदरा गोस्ता वर्षा भी ना कोटड़िया भी ना हवे गरीबी गुजारा करना। आज कगो हब चौकी जो है मुल्किया हवे मजूरियाँ करना, 10 पढ़ता करना। मना तमन्ना 20 उम्र है, 10-15 साल पेशा आखिरी माँ 6 साल हैं या तो हफ्ती मना या तो ना माँ पास का शायद गुड़ मावे कोशिश अड़ा तो कमरों बाद बस माँ मुझ करना बस अल्लाह हुक्म आगू करोना भी सा गुड़ मैं पास है मुदास्ता मनोखे पास का शायद था अल्लाह हुक्म भी सा अल्लाह मना हवे टे में लौटाए था गुड़ मना संगत सा चीन से बस हर कसिया के मैं बड़ा सा संगतिया में कुल भगा भी सी वो भी है ना गोड़ा होटल देने से गोड़ा माँ अल्लाह चका तवक्कल सबसे मन यमर दिया रवानी अल्लाह पाक मना वो चाही तो मना बाढ़ दे, न चाही तो मना कर देनी। मना अल्लाह चाहे सा मैं बेबलिया वेर पटा लंगो सौ मका पका है और तवाफ सवा मरवा दौड़ सौ गुड़ मना या बलूचिया संभालते मैं मरिया उला शरी हमदा गोड़ा मक्का मदीना तो गुम्मा वैसे एक का टैक्सी सगा गोड़ा मक्का मदीना मजाम सीता हवोदा सी बिसराइल क्यों तो गोड़ा ला पका हुक्मा गो ना सो विया चो ना वाला दिया अनपढ़ा या तो का सचर सा परसा भी से गोड़ा ला पका मना मौका दासा मा नबी हजार तम दुआ लोट सा न फिर पड़ सेगा गोड़ा आणि तो छे लोटे मर्द सऊदी गवर्नमेंट या अरबाना या मर्दों ची अपील करने तरह तई ची ख्वाहिश हज रहोगी ख्वाहिश हस्ती मैं हज ख्वाहिश थी मैं ख्वाहिश चीनस दुनिया तो की तरह पैसा न लूटी, माल न लूटी, बस हज लूटी। न माँ पैसा बड़ा न मालिया बड़ा मना ख्वाहिश है हज थी मना ख्वाहिश चीन से हम के अल्लाह राजी भी हम यदा बिस्मिल्लाह मना थी ख्वाहिश चीन। كما سمعنا هذا الرجال يقول لا أطلب فلوس ولا دولة ولا أي شيء، فقط أريد أطلب زيارة بيت الله، أريد أن أحج في بيت الله. الآن أذهب إلى بيته وأقول لكم أين يعيش، كيف يعيش، كيف بيته. هذا رجل يرعى الماعز وكسبه الرعي. إن شاء الله الآن نذهب إلى بيته وستنظرون بيته كيف يعيش في هذا البيت. من هذا المكان بدأ باب بيت عبد القادر. هذا بيته، تنظرون إلى الكوخ، انظروا إلى هذا الكوخ وإلى غرفاتهم، يسكن في هذا المكان. وأيضا أنا أخبركم هذا المكان ليس لنفسه، هذا مكان لرجل آخر. قيل لهم أنتم اجعلوا هكذا الكوخ واسكنوا فيه. عبد القادر الرجل الذي انتشر مقطعه في إعلام العرب ويبيت هنا، ينام على هذا السرير. وأيضا أقول لكم هنا في بيته ليس عندهم كهرباء ولا الغاز ولا الماء،
يجلبون الماء من أمكنة البعيد، وهذا مطبخه. انظروا إلى مطبخ بيت قادر بخش مري، هذا مطبخه، يحرقون الخشب ويصنعون طعامهم هنا. علق عبد القادر خارج غرفته لوحة وكتب عليها: إخواني الأحبة، من فضلكم أنتم تحبونني كثيرا، ولكن لا تمسوا رجلي ولا تخفضوا رؤوسكم، فإن هذا من الكبائر. وكما ورد في الحديث: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الناس، شاهدتم في هذا الفلوق في أي مكان، في كيف البيت، في أي البيت يعيش هذا الشخص، وكيف بيته، وكيف يعيش، وكيف قريته. ألتمس منكم شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبائكم. إن شاء الله تعالى سنلتقي. مع السلامة.